শ্রাবণ মাস মানে ভোলেনাথের মাস এবং ভোলেনাথ তথা ভোলেনাথের সমগ্র ভক্তদের মাস। তো এই গোটা শ্রাবণ মাস ধরে গোটা ভারত জুড়ে চলবে শিব আরাধনা। তো এই শিব আরাধনার এই ছোট্ট একটি অংশ আমরা তুলে ধরছি আপনাদের সামনে, যেটা বেথরডি ফুটবল ক্লাব এর ময়দানে অর্থাৎ বিএফসি ক্লাবের মাঠে এটা আয়োজিত হয়েছে। তার একটা ছোট্ট অংশ এই 3D লাইট শো, যেটা খুবই সুন্দর লাগছে। এই 3D লাইট শোর একটা সুন্দর অংশ আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরছি। তো আপনারা এই 3D লাইট শোটা দেখুন এবং উপভোগ করুন। प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसराधिपीठभूभुजङ्गराजमालया निबद्ध जातचूटक श्रीचिराय जायतां चकोर बन्धुशेखरः ललाट चत्वरज्वलद्धनञ्जय स्फुलिङ्गभानि पीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजकालमस्तु कराल भाल पट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वलद्धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुर कुहूनि शीर्षिनी क्रमः प्रबद्ध बद्ध कन्धरः निलिम्प निर्झरीधर स्तनोतु कृत्य सिन्धुरः कलानिधान बन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबिकंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मथच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्व मंगला कलाकदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मघान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं समन्तकान्तकं भजे भुजङ्गमश्वसंविनिर्गमत्क्रमस्फुरत्कराल भाल भव्यवाढिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्ग तुङ्ग मङ्गलध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डवः शिवा विचित्र कल्पयो भुजङ्गमौक्ति कत्रजो गरिष्ठ रत्नलोकयो सुहृद्विपक्ष पक्षयो कृशारविन्द चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समप्रवृत्ति कर्कदा सदा शिवं भजाम्यहम् सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन्ति मुक्तलोललोचनो ललाम भाल लग्न कर शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् इदं नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन्
स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम्